Maayong adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron na Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini inyong amigong higala, Father Mark Julius Casaba sa Monte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikatulong semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Abril 21, 2026. Ang ebanghelyo natong pagabasahon og pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Ang katawhan miingon, ngadto kang Hesus, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon, ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan, sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Gihatagan niya silang pan gikan sa langit. Si Jesus mingon, sultihan ko kamo ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan gikan sa langit. Ang akong amahan naghatag kaninyo matuod nga kalanon gikan sa langit. Kaya ang pan nagihatag sa Dios mao siya ang nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay nining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang buari kanako dili nagayon gutomon. Ang mutuo kanako dili nagayon uhawon. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ako ang pagtimbaya, belated priestly ordination anniversary sa ato ang amigo higala na si Monsignor Boy Naron. Joyful and blessed Presbyteral Ordination Anniversary, Monsignor, na himo kang gasa sa simbahan o gasa kanamong mga kaparian diri sa Archdiocese sa Osamis ug sa katawhan sa Dios. Salamat sa imong pagkaikaw, salamat sa imong pagkapari, ug salamat sa imong pagkabaayong tao, pagkamahinatagon ug pagkabuutan. Monsignor, sa imuhang pagpanaw isip pari sa simbahan, daghan kang natabangan ng mga katawhan sa Dios na mahibalik sila sa maayong pamatasan, maayong pamuot o labi na sa maayong panig-ingnan nimo sa imuhang pagkatao ug imong pagkapari. Salamat nga na Monsignor. Akong pagtimbaya usab sa tanan mga naminaw nato karon, labi na sa tuwang mga igsoon higala diha sa Mercury Drug sa Katedman and Main Branch diri sa GP Rizal. Daghang salamat sa inyong makanunayon na pag-abi-abi ug mainiton nga pagdawat sa inyong mga kliyente, no? O ako ang pagtimbaya usab sa tuwang mga amigo higala, mga doktor, nurses, ang mga nasa offices, labi na ni Ate Melky Bayawat o ni Dr. Jane Orbistondo diha sa Mars MC Hospital. O sa tanan natong mga higala usab si Ate Krishna Buhisan o sa atong finance na department diha sa ato ang nursing department o sa si Dr. Ibanez atong higala diha o si Dr. Jen ang ato ang medical chief diha sa Mars MC, sa tanang mga guards, nurses, sa mga medical practitioners, medtech, tanang mga nahimong nagbudlay o naghago sa ato ang diya sa Mars MC Hospital. Nasayod ako, 24/7 ka muna nga lagad diha, ug dili dali ang inyong misyon sa kinabuhi o salute ako diya kaninyo. Daghang salamat. Ug sa to mga naminaw usab diha sa Medina Hospital, Faith Hospital o sa MUMC Hospital. Ug sa tanang mga pasyente nato karon nga nasa tasdag sa kailang mga hindaanan, inaot pa unta nga ang Dios nga mag-aalim na mabati ninyo ang iyang presensya ug hupayon kamo sa inyong mga kasakitan ug mga gipagbati daya sa inyong kaliwasan. Ug ato ang mga igsoon usab nga naay mga gipagbati karon, may the divine healer, our Lord Jesus Christ, we give matagaan kamo og kaaliman sa lawas ug kalag ug atong iampo usab ang tanang mga pasyente nato karon nga nasa mga tagsa ka mga panimalay, atong mga nanay ug tatay o atong mga katigulangan nga naay mga gipanghambing ng mga sakit-sakit nga hinaot pa unta nga kita natagaan pa og kanang lugwayan pa sa atong kinabuhi ug alimon ug kupayon kita sa atong mga gipangbati.
Ako ang pagtimbaya usab sa tanan natong mga benefactors and friends sa San Mateo Rizal, lagi panguluhan natin Laila del Mundo, sa ato ang amigo higala usab na si ato ang nanay na si Tita Barrera and family, uban sa iyang anak o sa iyang mga apo diha sa Dunya Pipeng o diha pod sa Baduhan Kahandig family diha sa Cainta Rizal. Ug sa tanan natong mga amigo higala nga naminaw karon, daghang salamat kaninyong tanan. O sa tanan natong mga teachers nga naminaw karon, daghang salamat sa inyong makanunayon gyud nga pagsuporta sa atong pulpito sa kahanginan sa elementary, high school ug sa tanang mga university, sa Lazal University, MU University ug sa tanan natong mga ah, senior high teachers, high school teachers, elementary teachers o sa tanan natong mga empleyado nga nakakaroon sa na hinahinay og pangandam para padulong sa ilahang trabaho. Have a blessed and fruitful and meaningful day. Mga igsuon karong adlaw karon usab magsugod og pagpangabot ang ato ang mga delegado gikan sa mga nakadaiyang mga syudad o region or provinces ang Miss Universe Philippines. Welcome kamo diri sa Misamis Occidental. O hinaot pa unta nga kamo mahimong malipayon o mahimong minungdanon ang inyong pagbisita diri sa amo ang dakbayan sa probinsya sa Misamis Occidental, particularly in Ozamis City. Mga igsoon, kagahapon di ay gisaulog po sa ika-40 40 days no sa sumad sa mama ni Father Lanning Sereno o sa ato ang mga higala nga nagsaulog usab sa ilahang mga Presbyterian anniversary, birthday, sa ilahang mga unsa pang mga kasaulugan niyo di karon. Congratulations and padayon mo sa inyong panaw. Mga igsoon, ang ebanghelyo ni San Juan usa ka pagpahinumdom kanato na ang mga katawhan sa Dios nangita sila og usa ka milagro nga gusto nilang makita, gusto nilang masaksihan gikan diha kang Hesukristo. So ano man gyud nga ang tawo ganahan mo gyud makakita og milagro. Ganahan man gyud ta maka-witness og extraordinary event sa atong kinabuhi. Dili pa ba gyud enough ang mga ordinary activity or happenings and event na makaingon kita na tinuod gyud ay ang power sa Ginoo, tinuod gyud ay nga ang Dios kanunay nga naguban kanato. Why we always want for more? That is part of the human tendency and human nature nga mangita gyud ta na something more. Kay para magud nato ang kanimitong mga extraordinary event na mahitabo sa atong kinabuhi, mo kini ang mga tawag nato nga beyond human reason, beyond human understanding. Makaingon ta nga dili kayang i-explain sa mga ordinaryo nga tao. Mao na nga mga nagi milagro giday, naagday kababalaghan, naagday something extra which is beyond na dili kayang i-explain sa tao. Mga igsoon, si Jesus naghatag og kanang explanation nato kung ang mga katigulangan diha sa panahon ni Moises nakadawat sila og pagkaon nga usa ka pagkaon nga in the end mahanaw ra pud usa ka makahatag ra pud og kanang moabot ra pud ang panahon nga gutom ra pud sila og balik. Ang giingon ni Jesus diri, miingon siya kanako, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayud gutomon, ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Tinuod kina mga igsoon. Sa dihang si Jesus mihatag siyang kaugalingon aron kita mo ambit sa iyahang lawas og dugo. Siya ang naghalad, at the same time siya ang gihalad diha sa Eucharistia. Kita nakatagamtam og kinabuhi nga gamit ang food to sustain our earthly life in order to sustain this bodily life padulong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Gano importante man yung mga igsoon nga kini ato ang masabtan na si Jesus ang source niini. Si Jesus maoy naghatag niini o si Jesus lamang ang makahatag niini. Importante magud sa kinabuhi nato nga kita na nagtuo nga si Jesus lamang ang tinubdan sa tanan. Si Jesus lamang ang nay kakayahan nga mohatag niini. Kay usahay manggod malimtan nato na ang pagkaon, ang fulfillment and
kanang gitawag nato og kanang tinuod nga kahupayan nga gipangita sa tao, pangitaon mo gud nato dili usahay sa kalibutan. Diya ta nasayop. Pabitaw na nga we are always longing for more. Bisan pa og naana ta, mangita pa gyud ta og something more. May mao pa ni trend sa kalibutan karon. Nana kay bagong cellphone, una ay bagong mugawas, makauna mo ka nga siguro mas nindot to no. Nato siya additional nga kanang features nga wala sa kuang cellphone karon. Sige tiguman ako na kay mo palit na pug ko ana para na ako'y akuha. Pero updated ko sa latest. So diha nga palit na pug ka, na po ning gawas nga something more na mas labaw pa sa imong naani mo karon. Mao na. Mamatay na lang ta og kanang in-update sa ato ang mga latest gadget, latest na mga butang. Ang kalibutan magsige ra gyapon og kanang invent og kanang imbento og mga butang nga something more kay gusto man nilang i-supply og bitaw ang tao bitaw nga magaingon siya dili siya mohunong sa iyahang paghandom sa usapay wala niya. Mo magyud na ang tendency gyud nato mga tao, pangitaon magyud nato unsay wala nato. Maghandom magyud ta kung unsay wala nato. Mo bitaw na nga danger kayo sa usa ka kanang sama namo mga pari, religious nga usahay ang dili unta para kanamo amo ang pangitaon o mo hinungdan nga we go beyond sa amo ang panahon diha sa amo ang pagapari. Mao na nga unsa may dapat na agid may pagpugong sa kaugalingon, naamay gitawag og self-discipline o naamay gitawag og sakripisyo tungod og alang sa giharian sa Ginoo. Importante ni siya mga igsuon that every now and then ma-remind me ani nga realidad. That every now and then nga kaning mga butang nga kalibutanon dili ni maoy makapagapos kanamo og dili ni mao among source of happiness og dili ni mao amoy hinundan lang sa among kalipay. Yes, we cannot deny the fact that these things can give maghatag siya og temporary happiness. Kaysa ko di malipay god kung nakay daghang kwarta, dili kaysa ko dili malipay god kung nakay mga butang nga nindot, kaysa ko dili malipay god kung nakay mga butang nga ikaw sa mga pipila lang ka tawo ang naa. Yes, makahatag ng kalipay nato. But the question is, kanang bitaw ang kalipay unta nga wala lang nagsumikad sa usa ka butang. Kay kung ang imong happiness magud nagsumikad lang sa usa ka butang, nganuman nga bisan pag maangko nimo ang kalibutan pero ang you lost everything kay tungod kitalikdan man nimo ang unsa may makapahimuot sa Ginoo. Mo ni nagpait diya. For example, para lang yun nimo maangko ng usa ka butang, andam din nimo isakripisyo ang imong relasyon sa imong isig katawo. Andam din ka mga dauton nimo ang imong isig katawo para lang makuha nimo ang imong gusto. Mo ni nakapait diya. You don't need to use other people. You don't need to exploit other people just to gain the whole world. Kung unsa ra gyud puy naa, you learn to be contented and to be happy. Kaya nga naman, sa dihang bata-bata, kung unsa lang to ang naa nato, dayon we are eager to kana bitaw makaangkon sa mga ginagmayng butang. Malipay naman ta. Ngano man na naa naman yung sense of excitement and joy sa mga ginagmayng butang. Dapat ako bitaw nanganloy ko no nakato bitaw mga dili bitaw nito maangkon ang tanan, then we are always longing for more, then usahay nahihatag nato dili man katong atong gusto jud gihatag pero makaangkon ko gamay nga butang, malipay naman ko sangko masalangit ang ako ang kamaya. Mao bitaw na nga sa una moadto ko sa kung ninong-ninang during sa kanang Pasko, ano? Tagaan na ko sa gatos, di pwede rin ko na. Kaya nga naman, paminaw na ko sa 100 ganyan to, daghan ko mapalit. Karon matagaan ka o sa 1,000, 500. Murag mo yung kagha, murag ani. Murag kabugiro na kayo ba? Murag bitog ingrato na kayo. Kaya nga naman,
taas na kayo standards and happiness. Taas na kayo ang imuhang mga wants and needs in life na usahay dili na kayang tugpangan sa mga taong nagmahal o nag-amuma kanimo. Ano ako man share sa inyo mga igsoon ni Kristo? Dili na ito patasan itong standard mga igsoon. Dili kinato patasan ang level of happiness. Dili na to unta kayo patasan nga usay mga butang nga makapalipay nato. We should learn to be happy and contented kung unsa ang naa nato now. Kay kung kita, we are always knowing and searching for more, na lisod na kayta i-please, lisod na kayta palipayon, mo na. Mga mingon si Jesus nato nga siya ra gyud ang muhatag og tinuod nga kahupayan, satisfaction and contentment. Kaya mukaon tag lami karon, unya upod gutom mo na pud ta, muinom ta og kanang lamian kayo nga ilimnon karon, unya uhaw na pud ta. Kaya ang kalibutan di gyud niya kayang ihatag ang tinuod nga kanang satisfaction and contentment, which is mo'y gipangita sa tao. We go back to basic, my dear brothers and sisters in Christ. Dili unta nito himong nga ang kwarta ray makapalipay nato. Mga butang ray mga makapalipay nato. Kun dili ang tinuod nga kalipay nato nga uban nato ang Ginoo, uban sa maayong relasyon nato sa atong isig katawo. Unsaon man na nga you have money, you have everything, pero wala kay maayong relasyon sa uban, layo ka sa Ginoo, nahimo na kang hambugiro, nahimo na kang self-sufficient, nahimo na kang arugante, nahimo na kang siksikinsa, you forfeit the purpose sa unsay purpose nga no naataan ni karon. We should always grounded sa ato ang pagkakita. Dili ta mulutaw, dili ta ingon nga murag mulabaw ta sa uban kay kita na ani. Magpabilin tang mapabusanon ang grounded. Kay kung kita grounded sa tuang pagkakita, dili ito isipon ang atong pagalingon nga mas labaw ta sa uban. Kasi Kristo ra gyud ang maghatag kanato og tinuod nga satisfaction. Siya ra gyud ang tinuod nga makapabusog nato. Siya ra gyud ang pagkaon nga ato ang gipangandoy. Siya ra gyud ang ilimnon nga makapawala sa tong kauhaw. Ug kana ato nang itisok sa tong hunahuna ug kasing-kasing aron dili nato isipon kung naatay daghang kwarta, naatay daghang mga butang, baka isipon nato nga mas labaw ta sa uban. Isipon nato na kita patas ug pantay lamang sa mata sa Ginoo. Kay kita espesyal ug gimahal man niya. Inana uton ta mga igsoon, inana ang panglantaw sa mga tao nga bisan pa magdaghan siya og mga makuot sa panahon sa kalisod. Isipon niyo po niya nga kining tanan grasya ni sa Ginoo ug kailangan ako ni ipaambit ug kailangan ako ni siyang nga ang uban sa magrasyahan tungod kanako. Mga igsoon, dinhi na ko kutob, ayo kay mo kalimot nga ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation ug angay natong pamalandungan. Kay kini mao'y magdala kanato sa tuang tumong og tinguha isip mga binunyagan. Sama kini sa usa ka kahoy nga gitanom dapit sa sapa kansa ang dahon dili gayud malaya. Kay panahon sa tingbunga buhatag siya maayong mga bunga. O kining tanan atong gidungog og gipamalandungan maghatag kanato og tinguha na ang pangandoy nato na ang langit isip mga binunyagan. Igsoon ug man usab iban sa pangama sa atong mahal na Birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misnon nga Birhen sa kuta, ang Dios ug ta mga panalangin kanato sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless kanatong tanan. Happy Easter.